शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और हमें कुछ इस्लामिक बातें हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए भी नसीहत करें और हमारे अपने फ़ायदे के लिए भी हो। सामने स्क्रीन है, उस पे आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा है कि 3 बंदों की दुआ अल्लाह कबूल कभी नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, वो मर्द जिसके निकाह में बुरे अखलाक वाली औरत हो लेकिन वो इसको तलाक ना दे। तो बुरे अखलाक की जो औरत है, जो जोर जोर से चीखती है, उसको तलाक देना बहुत जरूरी होता है। जो शौहर के सामने चीखती रहे और बोलती रहे और जोर जोर से आवाज में बोले और अपने हाथों को चलाए ना बात करते हुए, तो उसको तलाक दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर मर्द तलाक नहीं देता तो उसकी जो दुआ है उस मर्द की, वो कबूल नहीं करता अल्लाह। नंबर 2 है, जिसने किसी दूसरे को माल उधार दिया लेकिन उसके लिए कोई गवाह ना बनाया। नंबर 2 है, तो आप किसी को माल उधार दें, उसका उसको जब उधार दें तो गवाह भी बनाए। और नंबर 3 है, जिसने किसी बेवकूफ को माल दे दिया जबकि अल्लाह फरमाता है तुम बेवकूफों को अपना माल ना दो। सूरह निसा में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम बेवकूफों को अपना माल ना दो। नंबर 2 है, फिर है, वही तो है मेरा अल्लाह जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो शफा दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दी, जहालत में पुकारा तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया, राह में भटक गया तो रास्ता दिखा दिया, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। अल्लाह ताला को हमें पुकारना चाहिए। हम लोग ही हैं जो कि कोताही करते हैं, क्योंकि अल्लाह असल में हमें नजर नहीं आता। अगर अल्लाह हमें नजर आने लगे ना तो हमारे पुकार करने का जो है ना ड्यूरेशन वो बढ़ जाए। हमें नजर नहीं आता अल्लाह, इसी वजह से हम अल्लाह को पुकारते नहीं है। तो और हम अपने ही इधर उधर लोगों से डिस्कशन करना, ठीक है, लोगों से मशवरा करें लेकिन एक हद तक लोगों से मशवरा करना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए। मांगना जो है ना वो अल्लाह से मांगना चाहिए। तो अल्लाह हमें नजर नहीं आता, शायद इसी वजह से हम अल्लाह से सही तरीके से मांगते भी नहीं। जिस शख्स ने अपने कदरों मजल्लत को नहीं पहचाना वो हलाक हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी कदरों मजल्लत मंजिलत को नहीं पहचाना वो हलाक हो गया। हजरत अली। तो अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कदरों, अपनी कदरों मंजिलत का मतलब है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आपकी अपनी जो आपकी ईगो है उसको आप पहचाने, अपनी कदर करें, अपनी अना, आपकी जो अना है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अपने दिल का सोचें, अपने दिल से क्वेश्चन करें, क्या दिल आपको ये करने पे, कोई काम करने पे राजी है। अगर विलिंगनेस जो है ना वो बहुत जरूरी होती है किसी भी काम के लिए, तो अपने दिल से पूछा करें, बजाय दिमाग से पूछने के ना अपने दिल से पूछें कि मुझे, सबसे पहले एक मैंने वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें दिल से जो दिल से काम लेते हैं ना वो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो दिल से काम लिया करें। दिल से काम कर लेने वाला ना शख्स कभी नाकाम नहीं होता। दिल को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस दे, बाद में दिमाग को भी अपने साथ थोड़ा बहुत मिला लें। ठीक है, लेकिन दिल आपका नंबर 1 पे ना, प्रेफरेंस आपकी हार्ट होनी चाहिए, आपका दिल, आपका हार्ट। तो जो शख्स दूसरों के उसमें लगा रहता है ना, अपनी अपनी लोग उससे फायदा उठाते हैं। वही शख्स, जिस शख्स ने अपने कदर नहीं करता ना,
لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر۔ اگر وہ اپنی قدر کرنا شروع کر دے نا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا کم کر دیں۔ تو اپنی قدر کریں تاکہ لوگ آپ سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ ناجائز فائدہ اٹھانا کہ آپ کی اپنی ویلیو ختم ہو جائے، آپ کی اپنی لائف کو کہ وہ نہ ہو، اس سے بچیں۔ یہ بہت بڑی ایڈوائس ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے بہت سی کوٹیشنز میں اپنے کال میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ویسے تو سارے ہی انبیاء نے ہمیں راہ راست پہ لائے ہیں، تو حضرت علی کے جو ہیں کال، کیونکہ حضرت علی کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، تو حضرت علی نے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ راہ راست پر لائے ہیں، اور یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے نا ہماری، وہ ہماری بہت ضروری ہے۔ تو حضرت علی بہت زیادہ بہادر تھے، جب بھی ان کو شیر خدا بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ویڈیو، آپ اچھا سے کمنٹ کریں، اور اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ اپنے اپنے آپ کو بھی امپورٹنس دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مانگیں۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے، مانگتے رہیں، 1 دن 2 دن 3 دن مانگتے رہیں، اللہ کبھی نہ کبھی 2 3 ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کی دعا قبول کر لے گا، یا ایک لمحے میں بھی آپ کی دعا قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ سب سے بڑی کی چیز ہوتی ہے درود شریف۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے بھی بہت سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں آپ کے درد ہو رہا ہے، جسم میں کچھ ہو رہا ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہو، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی چیز گم ہو گئی نا گھر میں، تو آپ وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں وہ چیز مل جائے گی آپ کو، ود ان اے منٹ، ود ان 1 اور 2 منٹس آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، اس سے بہت سی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی جمعرات اور جمعہ آپ 2 دن جو ہے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ صرف 2 دن ہوتے ہیں جمعرات اور جمعہ، اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ ٹائم اپنا درود شریف پڑھنے میں لگائیں، باقی ٹائم اور پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ کہف بھی ضرور پڑھا کریں جمعہ والے دن، اس کو یاد رکھیں، کیونکہ پورا جمعہ ایک سے دوسرے جمعے تک انسان محفوظ رہتا ہے جادو ٹونوں سے، لوگوں کے نظر بد سے انسان محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اچھا سا کمنٹ کریں، تھینک یو، اللہ حافظ۔